Sirakabo karamoko berite doni Sirakabo isazi berite doni Sirakabo kurane tigibin doni Sirakabo adisa tigibin doni Sirakabo kabago tigibin Nesuka me isazi berite mu Nesuka me kurane tigibin Karamoko tante wa Nejelika me isazi berite mu Karamoko tante wo isazi berite yo che alade sugoda illa che kirade sugoda illa iyere kumi ogoli kalanella isazi kilala ogoli kalan che kibina zuzi kalanke che alanama sugoda illa che kidunga alaga dinelasi che kidunga kiraga dinelasi cheki dunga mamadu dinelasi isazi wulila obara yaradela che alenana boli mine desa wani dunga boli ba yarekari che kale dume kiri yiretike abotike kurane bade abotike kurana bade Sirakabo isazi berite doni nebi mi fo jene ya kelanyana che nima fara jene ya jugude mu che kuma mina berite yerenana che alebina kiri yeretike che abotike ni kurahan ayi wa nebi mi fo sonya ni kelanyana che nima fara sonya ni walimu kuma mina ni berite yerenana che kalebina kiri yeretike abotike kurane de abotike kurane bainde abotike kurane bainde isazima sira yere do ko berite do ma joro yere do ko berite do ma sira yere do maybe me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحمد لله الذي أتم نعمته علينا الحمد لله الذي هدانا للحق الحمد لله الذي يحيي ويميت نصلي ونسلم على رسوله نصلي ونسلم على خاتم نبيين وعلى آله أما بعد نعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم ولا سنبدون أنسيلا هرلا ألا كان أولي هرلا جمع هرلا ألا كدي أوما سنغلو تمكون يما ألا كان نغيا أي إن شاء الله ولا ني ألا سنة بي جمعي أفرل كالوك لبي سبا سامبا فلا مغان أنيكلي نالا سنة بجمعنا أفرل كالوك لبي سبا سامبا فلا مغان أنيكلي إن شاء الله وغاتي ناكلوبين أبالمكة دي كان ألا كديننا نويه أستاذ برتي ألا كواربا مرتلي كرامغو شرياتي كباسيغاسو لافيابوغو كوكو ولامبانيو أين ينصر نكنا كلين كان راديو كايرا FM 102.0 كاسيغرو بنسيغاسو لافيابوغو ما أنيانا ولاندا وبلايرو إن شاء الله أميناتا ويرو كليناني ألا صنا أما سينزيني ألا تغير مورتي ألا منكو كاكيشين نمانيني ألا فيه كاجيديان كنتكي كانوا محمدوي أنا كاسو وكوفي كتانيني ألا فيه كبانجوكو تورا لانوي إبليساي وكوفي كفوليسي بلا جلما
Mao Mare Klobankana Radio Kaira FM 102.0 Amanyina Radio Mbaraka Lauko Olumunu kala sababu nymae na Klobankana na watina inshallah Ambadum anye kuno walanda joro mina okunye tomamina ustaz Berta ya kanu ka wala li do ke islamia kunka karamogo do kunka karamogo min sigero bembe Burkina Faso ma no e Jafar Ouattara no e CCGT olu nyamai ambadum comme nya fa chogo mina kunu ane comme nya fa korolin chogo mi islamia te ma kilentai islamia foroba fende wala ma kilin ibse ke ga fen ke chogo mi itse ga foroba fen keti parce que famille tay ni yo ke chogo obi kelen de concerné mais famille forobai ni yo ke chogo dola abse ga ke kololai na abse ke sababu kanan kuma chamai donc islamia ma kele tate islamia forobai donc ata kombo anwi kafo anga fendo islamia la minta ere anga kla kansigi oto kombo anyi ore kama anye kashati flaglan kaba o Jafar ka kuma munu ni ay munu fo ni ane ala tamake kili akunti dore aga kalande mise ga kuma kan nula se amachugomi no kala nene mi fo ni chando wale mani kalodo taro nyaka sekado anye kunu ta joromi okunye tumamina Jafar kaba Burkina Faso alena ka mau tamamina ni oyoka jekulu kere ka togoda ko CCGT ambadon CCGT korode Comité culturel de la génération des trois testaments ko lu sigilembe gafe sabadeka o gafe sabai ko o folai Tauratai aflanai Injilai asabanai Quranai ko wa ulu sigilembe omika o dallu be Qur'ana yoromi ko suratul maida aya bi woro anisheki ambadun akungo yoro de la ko ala ko hey aw kira qoro mau ya ahlal kitab a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim abefam donc ko ala ko ga gafe sabadeta ko gafe sabamin kangata ka gafe folo ko Tauratai agafe flana oye Injilai agafe sabana ko e Qur'anai ambadun ne o korofa awye ka fo Jafar o mi fo ambadun o techanye ala ma fo aleta fo chogola ala mi fo ala ko hey kira koro mau ko hey aw kira koro mau ya do na fula kira koro mau olu do na kaba don Jafar o CCGT o olu te kira koro mayo olu e kira Muhammad de ka mawi abika nga famwa Qur'ana suran duru aya bi woroni shegi Jafar na ka mawu aw te nabila Isa ka mawi de aw te nabila Musa ka mawi aw ye jon de ka mawi ay nabila Muhammadu ka mawdi kira Muhammadu kishi na mabai ola ala mawwele ya yoroshi kawka Taurata ta ka barake na ya ala mawfawi ala ko kira koro mawdi ala mawfawi kawka Injilata aw ka barake na ala mawfawi ala ko ya ahlal kitab a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko kira koro mawdi abe famwa donc asigimbe omika oye kalom belebele ba islamia la wa tisika soso kalofindo wa naumanye akalom barako au kana ala ka jon to flika to ko runo fe ala ko kira koro mawdi abe famwa ambadun angu yekunu ta joro la do kofe amena temena ka vocal toy ka lame yani amena no commentaire no toy inshallah toujours biye jumay avril kalo klebi saba samba fla mogani kele la selikela Oustaz Berté ala ka waraba murutile ambe 14h 15h frontière la 600 mais ne ala sona comme ndaw yaye ambe 14h 15h la o ya rattrapage de sona ne ka heure o 11h midi mais bi 11h anya dem na drone courant gela o de ato anana 14h 15h o lambadun ameno kibara kungurin fana di awma
ni bi juma in bola la ne ga émission au lieu de 11h midi amina ke 9h 10h inshallah au lieu de 11h midi amina ke 9h 10h parce que je pense que au wati kafsa ne 11h midi aya fam donc adam nen tene katable la juma 9h 10h au lieu de 11h midi abe famwa anga jafar ka kuma nu to lame animi bambolo ya nango da kan inshallah namarai oh ayaduru to ade ko anabi وإذا أخذنا لكو شو قال منك من النبيين ميثاقهم بني على النبي مو علي ظاهر منه ما هو النبي مو من أو أدوك متى أدوك نفوتا أي نتوي ولوك نعم أنصرنا تلابيو راكويو وجدك كاروبا كبنا lahir le na nofe ni ka lahir chene bulala bijene abete ini ka karmo baya ni ka lahir chene bulala bijene ika bo anu le ya ko fini chama ne bi ka no te bo ya wore bo ra wa oh wa minka e mo manu ye ni lahir do mena ife ni corona di mo yi lahir wa min no hen ni kitabulo di na bi no manyimu lahir ibn nale wa ibrahima kadodi nabi Ibrahim manyu lahir nanae wa Musa kadodi Moses manyu Tauratai lahir nanae wa Isa ibn Maryam Isa ibn Maryam kan lahir nu ile jide ni lahir nabanya kitabu jaba wa akhadna minhum misaqan galizan aku di lahir beran nabi jimawi ibaye sese mo ala ka lahir beran ni nawi de wasara nka nama kanao an utik mai nama korna ya ko ai ta korna da ira ai afla ba bi sebeli ni bebe uri to ko tete mo c'est c'est privé au comité c'est là culturel c'est un culturel. J'ai de la génération des trois testaments. Alors, wala sambadin ni ye kuranai a suran bi saba ni saba kama ale ko aya duru mais aya duru te peut-être a dafilla walma ta don aya duru na te da aya wolofla na de do abe famwa o yemi gon kalan sisa madore kon fodenga o yemi kalan o te qur'ana suran bi saba ni saba yi akungo suratul ahzab ko aya duruna mais badun ni ye aya duruna lagi ano yemi kalan o ti soroi mais o yemi kalan abi soro qur'ana suran bi saba ni saba aya woloflana de lambadun ala ko chogodi a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko wazakhazna misaqa nabiyina wazakhazna misaqa nabiyin wa minka wa nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa khazna minhum misaqan ghaliza. Traduction en français, chapitre 33 du Coran, verset 7. Chapitre 33, verset 7. Traduction en français, A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Et lorsque nous prîmes l'engagement ou les pactes des prophètes, de même que de toi, Mahomet, d'Abraham, ou de Noé, d'Abraham, Moïse,
et Jésus, fils de Marie, nous avons pris d'eux un engagement solennel ou un pacte solennel. Eh bien voilà les prophètes de qui Dieu a pris un pacte ou un engagement. Chers interlocuteurs, vous venez d'entendre la lecture et l'explication de M. Jaafar de Burkina Faso en disant que Dieu, après avoir dit qu'il a pris des engagements avec des prophètes, il a eu à dire que Dieu a également pris un pacte ou un engagement avec sa communauté ou avec son groupe, comité culturel de la génération des Trois Testaments. Mais, à travers ce verset, l'on ne voit nulle part là où Dieu dit qu'il avait pris un pacte avec le CGGT, le comité culturel de la génération des Trois Testaments, ou bien on ne voit nulle part là où Dieu avait dit qu'il avait pris un engagement avec M. Jaafar de Burkina Faso. Ambadou, alako, ale laidu kanta, walma ale ben kanta, naka kira dowi, ulu kira uchela, kira Muhammadu bala kishin nama bayi, ulu kira uchela, kira Nuhu bala kishin nama bayi, ulu kira uchela, kira Ibrahima bala kishin nama bayi, ulu kira uchela, kira Musa bala, kira Isa bala kishin nama bubayi. Kwa ale kunye laidu kan gele ta, abifo nudo mako ulul azim, kira ula belebeleu, ni ulu dowi, Muhammadu, Musa, Nuhu, Ibrahima, Isa. Ojo le duru. Alako, ale benkanta ni nui. Nga awe me Jaafar da, ko CCGT, kala ile duta ni ulude. Otmanao, ala ekira munu kofo, awe Jaafar toko me alawa. Aw ma me ala. Ala ekira munu kofo kala ile duta ni oi. Awe CCGT toko me alawa. Aw ma me ala. Ala ko Muhammadu, Nuhu, Ibrahima, Musa, Isa, kana le ka kira do. Yala Jaafar kala kira do jume. Kwala e benkanta nai. Aka CCGT in kala kira uye don jume. Kala e benkanta noi. Ambadung, aya fofo choko mina o techan ala mo foy. Abekanga ka mau sukaro anu ko neke kalonde kan. Kala e benkanta noi. Ala e benkanta ni mamunu ya ka kira ude ni yora inaya. Qur'ana surah 27 aya olovla. Abe famwa odela ne kauma toujours nous sigilembe minkan dallo ki se matte kambe se kala ka dina tubolo oko sago kenayo o kumatala ni dallo bubolo otmana berte buka blala. Abe famwa s'ils ont des preuves qu'ils viennent se défendre, c'est un message à transmettre à lui Jaafar et à toute sa communauté, à tout son groupe. Abe fam ambado anga to la me. Mais en tant que moi, quand on est là, ça va tout bien. Tu veux dire on engage وأعد للكافرين عذابا أليما. Alako, allez dire à ta malade de l'abbé ou du cafrouma. Lorsque nous avons conclu l'alliance avec les prophètes et avec toi. Lorsque nous avons conclu un engagement avec les prophètes, oui. Avec Noé. Et avec toi, Mahomet. Et qui encore? Avec Noé. Ensuite? Moïse et Jésus. Voilà. Moïse, Abraham et qui? Fils de Marie. Et Jésus, fils de Marie. CCGT. Avez-vous votre nom dans cette liste-là? Avez-vous votre nom? CCGT? Dans ce verset? Ça n'existe pas. Et pourquoi votre guide Jaafar dit que Dieu a conclu un pacte avec vous? Mais est-il en train de mentir au nom de Dieu? Ou est-il en train de vous flatter? C'est à vous de répondre. Allons-y. Nous avons conclu avec eux une alliance solennelle. Nous avons conclu avec eux une alliance solennelle. Mais Dieu n'a pas dit ici qu'il a conclu avec le CCGT une alliance solennelle. Mais pourquoi appropriez-vous des choses qui ne vous appartiennent pas? Pourquoi prenez des choses en priorité, en propriété, des choses qui ne vous appartiennent pas? Alors quoi, allez, allez, tout en a qu'à kiraoudé. Ayou jetere. Aou kuntigi Jaafar, ane aou,
aw bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ka kalon da Ala la k'a bɛ k'aw nɛgɛ parce que aw y'ale ka jama ye. An ka taa n'a tɔ ye. Afin que Dieu demande compte aux véridiques de leur sincérité, mais il a préparé pour les incrédules un châtiment douloureux. Sourate les Factions 33e chapitre verset 7. Voilà, ne y'a fɔ aw ye n k'a ko verset 5 o tɛ a yɛrɛ ka kalanden filɛ k'a fɔ verset 7 o de don 33 verset 7. Allons-y. Ne bi ɲana aw ma dɛ burkinabɛw Ala ka aw y'a mɛn wa k'ale bɛ kan ka ɲa aw ma de burkinabɛw comme ne tɛ burkinabɛ ye nka comme a sen b'anw fɛ yan il faut que k'ale ka don o kɔrɔ k'ale bɛ don o kɔrɔ mun na o kana ɲagamu don an ka diinɛ na o kana fereke don an ka diinɛ na k'o ye CCGT walima o donna ta o bɔla ta a bɛ faamu wa an ka taa n'a tɔ ye. dɔn ni min kalifa ma n b'o de ɲɛfɔra a ye dɛ Ala fana bɛ ka ko ɲuman kɛ ye garibuden caman bɛ yan sayidu caman ye kalan kɛ ka dɔ kolokoloba ye komi ne yɛrɛ o bɛ yen dɛ n'aw sɔnna olu n'an ma sɔn bɛɛ ka sigi k'i nin yɔrɔ kɔnɔ a bɛ tila n'an ni ɲɔgɔn cɛ o ni min ka digi ta ye a ka dɔgɔ i ka ko b'i bolo sɔdɔ haji kɔnɔ sɔdɔ haji a y'a 77 Ala ye mun de fɔ Ala ye mun de fɔ ashhadu anna Muhammadan wajahidu sinite mɔgɔ ko Ala wa i m'a ye sinite mɔgɔ ko Ala wa 77 Ala ye mun de fɔ Ala ye mun de fɔ ashhadu anna Muhammadan Muhammadu le ye de Jafar seere Muhammadu le ye a bɛɛ ka seere ye donc siriya ɲinina cogoya ɲuman sɔtɔ haji kɔnɔ cogo di wajahidu fillahi Ala ko Muhammadu ma an badenw ni yɔrɔ in na ko ko Kurana sura 27 suratul hajj k'a aya 77 mais a ka kalankɛla bɛna min kalan o tɛ aya 77 ye o ye aya 78 ye n bɛ kɔn k'aw suda aw la aw k'a dɔn fɛn min don n'o tilala o la min fana ɲagami bɛ o yɔrɔ la n bɛn'o ɲɛfɔ aw ye inshallah. Muhammadu fana ye mun fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ a ko a ye jija filahi a ye nin mɛn wa sinite mɔgɔ ko Ala wa i taba ko a y'a woro ma dɛ wa ma ja'ala alaykum fi ddin min harajin i m'a ye alu ka kɔrɔna fɔ cogo cogo k'a tɛ kɛ jurumuya ma n'a ye kɔrɔna fɔ cogo n'i b'a fɔ cogo bila ka ban fo i b'a kɔrɔ yɛrɛ de fɔ a ko jurumu t'a la kitabutigi tɔw b'a la ko n'u ka kitabu u bɛ jurumu sɔrɔ o b'a sɔrɔ kɔrɔnatigi tɛ jurumu sɔrɔ dɛ millata abikum Ibrahima i b'a ye n b'a fɔ a ye ko diinɛ tɛ Ala karata ye dɛ n'alima dɔw bɛrɛ sigi n'o ko Ala karata de ye diinɛ ye an balimaw pour que ka wagati surunya comme heure caman t'an bolo on a qu'une seule heure n y'a bila la aw k'a lamɛn aw k'a dɔn n tɛ kan ka kalon da la a ye nin aya min kalan Kurana sura 22 aya 78 nka aw k'a dɔn Kurana sura 22 aya 78 dɔrɔn tɛ se ka baara kɛ sabu Ala ye kuma daminɛ ni jamakulu dɔw de ye fɔlɔ bien vrai que ale Jafar ye o jamakulu diyagoya k'o kɛ a yɛrɛ ka mɔgɔw ye n'o ye CCGT ye nka Ala kɔni ye min fɔ Kurana kɔnɔ a sura 27 aya 77 Ala ma CCGT fɔ ye a kumana maa minnu kan aya 77 na a kumana olu kelenw de kan aya 78 na nka Jafar Burkina Faso aya 77 a y'i pan o kan aya 78 na a y'o kɔrɔ kalan alors que kuma in bɛ kan ka fɔ maa minnu ye olu bɛ aya 77 de la donc comme a panna aya 77 kan a nana laban ka aya 78 in ta k'o di a ka maaw de ma sisan est ce que aw bɛ kan ka faamu fini kan ka di maa min ma da sɔgɔn bɛ o da la maintenant e taara fini da yɛlɛn bɛ e ka maa min da la i kɛra fini di o ma sisan parce que munna e ye da sɔgɔ fini kan ka di min ma o kana ye fiyewu a kana dɔn k'o ta de y'a ye ka walifɛn ta k'o di maa wɛrɛ ma Ala ma CCGT a m'o fɔ nin yɔrɔ in na yan o ko Ala ko k'ale ye CCGT maaw k'ale y'o suganti dɛ ale ma tɔɔrɔ da o kan diinɛ na dɛ
ko me munu be kanga hadisa kitabu kalam Bukhari Muslim ko olu de be adonata bolata d'accord no kala le ka kuma yi ninte aya biolofla ni shegina yiwa anga yele sanfɛ dɔɔni dɔrɔn an ka taa aya biolofla ni wolofla na lagɛ i y'a dɔn i bi tɛmɛ biolofla ni wolofla de fɛ ka sɔrɔ ka se biolofla ni shegi ma an ka taa biolofla ni wolofla ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ni CCGT de kodo walima ni munu kodo a bi dɔn sisan a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ya ayyuhal ladina amanu wala kuma bana yo ko cogo di ya ayyuhal ladina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun ko hey aw mamunu liman yala aw mu'minu ayaw kumrimne sella o ko fe ayaw tengan o ko fe dun ayaw mabato comme ne ya fo awe tugomi ka fo alama wahabiya fo alama ansariya fo ama tijaniya fo ama kadriya fo ama sofia fo ama senangolia fo ama CCGT fo ako cogo di ya ayyuhal ladina amanu hey amamunu liman yala aw mu'minu ala bolu de don maintenant que on a traduit français là dedans traduction en français chapitre 22 verset 77 oh vous qui avez cru autrement dit oh vous les croyants inclinez-vous prosternez-vous et adorez votre Seigneur afin que vous et faites des bonnes œuvres. Peut-être ressurriez, peut-être vous ressurriez. N'est-ce pas? Alors que limania John, au lieu de Kasseli, wa, aklala ka fo limania John de aya biolofla ni shegena na sisa. Wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadih. Walladhi ishtabakum. Wama ja'ala alaykum fi din من خرج ملة إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم هو الذي سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا على الناس شهيدا عليكم ولتكونوا شهداء على الناس أم بدون فوق تابلا آية لبانا عليكم هذا من المؤمنين دي كل من يجون آية كتان سلكونك donc آية بيولوفلاني شيغنا أكسر كافو كو وأوكا سلي aya bioloflani shegnana ala e mo foy akelen ko fe ka fo moko ba kono ambadou qur'ana kono aymi fo awye o ya aya mugan anefla aya bioloflani wolofla ala ko yoro mina mu'minu ko mu'minu olu de kan ketan seli kunka maintenant adana fo mu'minu de wajahidu fi sabilillah ko aw mu'mini kelon ay jihadi ka ala kasraka ay jihadi ke ala kasraka haqqa jihadih ina fa kakan chugom huwa alladhi ishtabakum aw mu'minu ala de aw suganti mais c'est du n'importe quoi ce qu'il est en train de raconter ala ko ala de mu'minu suganti ala est CCGT foi ni bika jama défend iba défend ni chande mais kana défend ka kalontika kada ala la kwala kwale CCGT mau kwale ya usukanti de ale ado ale ni ketan mais ala ko qur'ana de kono suran mugan anefla aya biolofla no wolofla kale kambe mu'minu de malimani ya jon mais Jafar monete se ka foni yorana kala kambe mu'minu de ma fo jago ya CCGT pourquoi ni a ke CCGT jago ya la ni ansaru ya kala nulu ya korake ansariya ya jago ya la ni wahabiya ya kala nulu fana ya ke jago ya wahabiya ya pour ka fokul de kodo ni tijani mo fana ya kala nulu fana ya fo jago ya faka ke ulutai otumana qur'ana de bena to aw bolo balon ya la wa doka tanka di doma ni min be fin itaka ke chan ika qur'ana yelema ka ke jago ya itai ka soro kalodo c'est comme ça na we ay kuma chala dinana adonata bolata cri kara. Ça veut dire quoi? Chacun est en train d'expliquer le Coran en sa faveur. Ils sont en train d'expliquer le Coran, d'interpréter le Coran en leur faveur. Pour qu'à le détail chai. Et voilà l'exemple frappant. Alors que mu'minu, au lieu de jihadike, mu'minu, allez au lieu de suganti. Et alors, allez CCGT foi, hein? Des menteurs en islam. Ati kalontika dablaka dina chanfomawi. Ati kalontika dabla don ba kalontika la inyabe mina qur'ana kono foke mumbiti blaka yelema des gens qui font des mensonges sur Dieu et sur le Coran
Ambadou. Ametanye. Nambola ni yorena. Aka resrama mi kume bolo nika. Ni yo bani. Amena soro jume. Seli fana seli leko. O Jafar Kele Burkina. CCGT. Olu nyama. Ko ni seli fana be seli. Kale akala Qur'ana kono. Ko seli fana be seli midi pile. Il faut voir. Il faut voir. Ils sèment des mélanges. Des divergences en islam. E Jafar ka kalan Qur'ana kono ko seli fana be seli midi pile. E o kalan Qur'ana model jume de kono. Qur'ana jume. Ambe jumana. Avril kalo kile bisaba. Samba fla mogani kili. Radio Kaira FM 102.0. La seli kela. Oustaz Berté. Karamogo karamogontan. Karamogo sharia tigi. Sharia mobili tigi. Siga so lafiya bugu. Koko. Ambadou. Ala ko Qur'ana yoro jume ko ka seli fana seli midi pile. Jafar, Burkina Faso. Nga, nere kanti ma ko sabakoi. Nkambe de ma o kana fli. Ambadou. Akwa ye min kala Qur'ana kono kala ko ka seli fana seli midi pile. Yala ne ba o nyenga o. Ala be kuma fla fo wa. Ala ti kuma fla fo de. Yana be na ka bo jago ya da ma o kanya. Kone seli fana ma seli midi pile o te seli fana ye. Ko jago ya fo seli fana ka seli midi pile. Ala jume de o fale. Ah d'accord, ni Qur'ana kembe flaye, nkantoma. Ni Qur'ana kelembe sabaye, nkantoma. Ngana sora ala Qur'ana min jigi Muhammadu kan, no Qur'ana kele inde be, ambadon, aw ninde anga fara nyongo kan, anga ta Qur'ana kono. Qur'ana sura moga ani nani, aya bidru ani shegi. Qur'ana yoro jume, sura moga ni nani, aya bidru ni shegi. Ni seli fana be seli midi pile, wal manati seli midi pile. O ma fo hadisa mandi uluyewa. De pine yu tigeta, ni aka sheti sabanai, aw ya mene da ko hadisa kota. Oh, ni bina ma tigeta ako min kadai de akaka ni ya tigeta no de na kon make da jale na make klo janie na make makati jale akon go min kon kadale ni ya mena noyi amanga te ka firfir bele de abi fam ala ko chugoti Qur'ana sura mugani nani aya bidrun shegi a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinukum alladhina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاثة مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاثة عورات لكم وليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. Traduction en français, chapitre 24, verset 58. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Oh vous les croyants. Alors, c'est ce que j'ai l'habitude de vous dire. Dieu ne connaît pas en islam les Ansardines. Dieu ne connaît pas en islam les Wahhabiyas. Dieu ne connaît pas en islam les Tijaniya. Dieu ne connaît pas en islam les Qadriya. Dieu ne connaît pas en islam les Senangolo. Dieu ne connaît pas en islam les Ahmadiyya. Dieu ne connaît pas en islam le CCGT. Dieu ne connaît pas en islam les Tijaniya. Hey, c'est du n'importe quoi. D'accord? Eh bien voilà Dieu dire, oh vous qui avez cru, que c'est que les esclaves que vous possédez vous demandent avant d'entrer. Ainsi que ceux de vous qui n'ont pas encore atteint la puberté. 3 moments. Avant la prière ou la salate de l'aube. Et à midi, quand vous enlevez vos vêtements. À midi, quand vous enlevez vos vêtements. À midi, quand vous enlevez vos vêtements. À midi. Midi, c'est quelle heure? 12h00. À midi, quand vous enlevez vos vêtements. Ça, c'est le Coran chapitre 24, verset 58. Et qui au monde peut imposer la prière des heures, la prière qui se fait aux environs de midi, qui peut dire que Dieu a imposé à ce que cette prière se fasse à midi pile. Alors que Dieu dit ici que les esclaves que vous possédez, ainsi que ceux qui n'ont pas encore atteint la puberté parmi vous, demandent permission avant d'entrer sur vous. À quelle heure? À midi quand vous enlevez vos vêtements. À midi quand vous enlevez vos vêtements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que midi vous trouve où exactement? Midi vous trouve que vous avez déjà quitté votre lieu de travail.
N'est-ce pas? Vous venez juste du service. Vous venez juste de votre endroit du travail. Et maintenant que vous êtes entré dans votre chambre, vous devez faire quoi? Vos habits de travail, parfois, ça vous fait beau d'enlever ça d'abord et de mettre maintenant des habits de pause ou de paix ou de repos et consort. Dieu dit en ces moments-là que l'on vous demande avant d'entrer sur vous en ce moment. Mais si l'on devrait prier à midi pile, mais il y a combien de midi pile pendant la journée? Il y a combien de midi pile pendant la journée? Combien de midi pile? Il n'y a qu'un seul midi pile. Mais comment se peut-il qu'à midi pile, on est en train d'enlever nos vêtements et à midi pile, on est en train de prier? Comment est-ce que les deux peuvent se coïncider, mes chers? Ambadou, ala yimi fo, ala ko, hey amamuno liman yala, hey amamuno liman yala, ko, wati sababi, ni dombike auka John fe, walma, auka sokona demisenu muno ma koro folo, muno ma sefure folo, ko ni dombike au fe, oka djenyin au fe yanobedo, ka wakati doye jumaye, a wakati doye, yani fajiri kaseli, a wakati doye jumaye, a wakati doye midi. Comme midi fait ko ba sura ba ka fini bola parce que est gelen bola baraka yoro la ibina munge ibina ka fini bo ki yere lafia folo ka dumuni ke donc ka sura ka seli ou bien ça ne colle pas ka fo seli fana tese ka seli midi pile au côté de c'est possible mais c'est pas exigé 100%. Exiger 100% ça veut dire quoi? Ni yere 100% doit la albia chena. Ça veut dire que si l'on dit que c'est pas exigé à 100%, ça veut dire que c'est exigé à un certain nombre %. C'est pas ça, ce n'est même pas exigé. Ça veut dire quoi? Cet intervalle de pays. Au intervalle ne kono c'est le bégué. Ni bidi pili ya soro chana ibise ga seli kongotila, chiweretila, foyi. Donc midi pili ibise ga seli fana seli, il n'y a pas de problème. On la fola seli fana ma cause solatu zuhur. Zuhur de Corée arabukana midi ou bien zohira. O de midi yo. Obe muira ela. Mais au cours de konima midi, seli fana de seli midi pile ko de kaloi. Ala ko yande ko midi pile ba soro isegele mbola baraka yoro la. Maintenant i dona sogono finu de bibo. Ni finu mbola du i bola ni fini munu e baraka yoro la kibo finu de bo. Walima isegele mbola yoro do la. Kle ganem bado inana do. O wakati franchise na ko ba soro be fini bola. Mais ebse ga to fini bola midi pile. Kakla ka seli fana seli midi pile. Otana midi pile joli. Ka surale mi fawiye ko ale aye Qur'an kono aya ye Qur'an yoro mi kono ko fa awiye ke mais ne nta ye Qur'an yoro mi kono o ye Qur'an sura mo gani nani aya bedurni shegi atna se ga foko ko ne kaloi donc aw ka don abe kanga kalonde tige adonata bolata kale ya kala Qur'an kono ko sel fana be sel midi pile o te chan na bubulo kana nai midi pile joli ala be se ga foko ko midi pile ba soro bi ka pozila midi pile ba soro isegele mbola baraka yoro la i muso bi kanka i ka fini boyila abi ki sen digidigi yani ka lafia yani ka dumuni ke ka soro ka fere seli ma ka ke i kongo baga to bole baraka yoro la bi se ka seli nyana jume ke wakati comme ko ti hadisa fe ngamena ne hadisa in yoro fo dron pour que ka maw chama fana tiga bo filela wa hadisa e jume kira ko iza wudi'a al-asha wa uqimat as-salah fabda'u bil asha konni seli welela ni dumuni sigila aya damena jumena aya damena dumunna. Parce que ni ye dumuni toyi kibita seli et hakli na to flavla la hakli dobeta alala hakli dobeta dumunna mais ça c'est évident mais ni dumuni que 600 maintenant ça va le ventre affamé n'a point d'oreille ambadon ala mi fon yoyi o kana dina kem mana kan fore walma kuma fore kuma minte dalwe wakati be kan no mena dononi ametanye ni ye midi pile tay ni yo dalwe a jora flana oye ko juma seli ko juma be seli ko araka fla astaghfirullah ko juma be seli ko araka nani ay famu kanye Jafar Burkina Faso anaka mawu CCGT ko juma seli ko ni mawo ma yake joko flay ko la hara ko lobeta ato dafa aw o yemi ngada ale da lo ko foke ma e juma reka dalue akon yemi ngada dalue ko nde kalofi ça c'est clair na soro klobene kana ku kambo nete kolobo kalaba maide ne daluma de ni kibi kunshena nan dalu grimati bolo ni kantike ha hade CCGT au ka taka la lameni ana ka ci sama okara magoma ale rete se ka wuli kumati awma don ta se ka janai au ka nga dina ke kulunga fleni ka nga sigi ka laga au tate dina yoy
an ka taa ɲɛ wagati kana n'an tigɛ ta an badenw juma seli ko jɔko 2 a ko jɔko 4 ko parce que mun na ne mako b'o yɔrɔ de la ne tɛna fɔ aw ye jɔko 4 don yan ne tɛna fɔ aw ye jɔko 2 don yan nka Jafar min ko jɔko 4 don a ka dalilu ye min ye o de ye kalo ye o dalilu ye jumɛn ye ko juma dila kira ma k'a sɔrɔ kira ye hijira kɛ ka bɔ Makan k'a bɛ kan ka taa Madina ko de la ko Ala ko n'i bɛ dugutaga sira kan ko seli min ye jɔko 4 k'i k'o kɛ jɔko 2 o y'ale ka dalilu ye wa Jafar Burkina Faso Jafar Ouattara Burkina Faso CCGT aw ɲɛmaa ye kalon tigɛ a banna wasosobali don juma ma di kira Muhamadu ma k'a to hijira sira kan juma ma di kira Muhamadu ma k'a to k'a bɔ Makan k'a bɛ kan ka taa Madina jɔn de y'an seere ye kuranɛ dɔnnaw suratul Jumu'a kuranɛ suran 62 a jiginna min Makan wa Madina de ayi Jafar e t'a seere dɛ ayi kuranɛ dɔnnaw suratul Jumu'a jiginna Makan de wa a jiginna Madina de suratul Jumu'a kuranɛ suran 62 a jiginna Madina a ma jigin Makan sura in jiginna ka kira sɔrɔ Madina de o bɛ kira sɔrɔ hijira sira kan cogo di a t'i n'a fɔ n'i bɛ dugutaga sira kan k'Ala m'a fɔ i ka seli kɛ 2 ye min ye 4 ye koyi o fɔ n bɛ o bɛ kuranɛ kɔnɔ a sura 4 aya 101 kuranɛ sura 4 aya 101 a bɛ fɔ moi et quand vous parcourez la terre il n'est pas un péché sur vous de diminuer ou de raccourcir la salat quand vous craignez que les mécréants vous mettent en épreuve. Chapitre 4 du Coran, verset 101. Coran sura 4 aya 101. Oh, nga ka foko juma ye kira de sura dugutaga sira kan o de kalovin, ça c'est faux. Juma selin jigna ka kira sura Madina. CCGT o défi fana lancé la aw ɲɛmaa fɛ Jafar a ye ci sa ma ni cikan ninnu man d'a ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ tête à tête n'a ma farati o la n'o tɛna juga ni nin zena ta ye Ala de b'o dɔn an bɛ taa ɲɛ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn baya layidu wɔɔrɔ o baya layidu wɔɔrɔ in badenw Ala ye o baya layidu wɔɔrɔ min fɔ kuranɛ kɔnɔ o Jafar de ko o baya layidu wɔɔrɔ min ni Ala y'a fɔ ko o baya layidu wɔɔrɔ in k'a din bɛ bolisɔnnaw de ma an b'a ka enregistrement o lajɛ n'an y'a sɔrɔ an b'a jouer aw k'a lamɛn n'aw ye ruma sɔrɔ an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye ko a din bɛ bolisɔnnaw de ma enregistrement in je dois l'avoir ici donc an bɛna lajɛ kuranɛ kɔnɔ ale ye min fɔ n'a sɔrɔla Ala y'o de fɔ ko juma seli k'a dila a tɔgɔ di ko encore là baya layidu wɔɔrɔ wala k'a din bɛ bolisɔnnaw de ma a y'o fana fɔ ka enregistrement dɔ la il est bien vraiment de rechercher pour que a bɛ se ka ko can mɛn a yɛrɛ da o ka fisa ko ne y'a fɔ ten a bɛ n kɔnɔ dɔɔni je vais chercher l'enregistrement an bɛ juma na avril kalo tile 30 san 2021 an bɛ enregistrement in lajɛ ni Ala ye min fɔ ani Ala ye min fɔ n'o kɛla kelen ye dans ce cas on va voir n'a taara sɔrɔ Ale ye min fɔ ani Ala ye min fɔ n'olu ma kɛ kelen ye oui voilà bɛɛ bɛ baya yɛrɛ kɛbagaw bɛ yan baya kɛbaga bɔbɔ minnu bɛ jo sɔnna ni miyanka minnu bɛ jo sɔnna olu de bɛ baya kɛ a y'a mɛn ka ɲɛ i ka jurumu bɛɛ bɛ baya yɛrɛ kɛbagaw bɛ yan baya kɛbaga bɔbɔ minnu bɛ jo sɔnna ni miyanka minnu bɛ jo sɔnna olu de bɛ baya kɛ aw y'a mɛn wa a ye segin a kan a ka lamɛn kɛ i ka jurumu bɛɛ bɛ baya yɛrɛ kɛbagaw bɛ yan baya kɛbaga bɔbɔ minnu bɛ jo sɔnna ni miyanka minnu bɛ jo sɔnna olu de bɛ baya kɛ an badenw a kun ka di n ye k'a to a ka kuma ka wagati jan sɔrɔ pour que nɔgɔ foyi kana y'a la ko nin y'ale yɛrɛ kumakan ye nka il est 14h49 an ma tila thème tɔ ye kelen a ka maa nɛni o bɛ yen yanni an bɛ se o yɔrɔ ma an badenw aw yɛrɛ y'a mɛn yan ko Ala ko baya layidu wɔɔrɔ k'a dila bolisɔnnaw de ma Jafar Ouattara Burkina Faso i y'o min fana fɔ o ye kalo ye Ala m'a fɔ ten kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura 60 aya 12 kuranɛ sura 60
Ayatanifla, chapitre 60 du Coran, verset 12. Alako, ko baya ledu wora di la mominu udema, limania John. Ne baya hakli jigi, neni Sherif Ahmed Tidiane Haidara kat debala, no Sherif Ousmane Madane Haidara denge. Ambadou, ansele ni yorena, ale fana telma kuma fana jola ale la ni yorena, ale koko non, ko ala ko mominu, comme mominu te ko kafiru kundo. Donc ni ale au fort, ne Jafar fana na fo ka dimbe bolisono ma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que a tot kembe mi ni ya ni Qur'ana korofo na bebe e ka bema obo kotroma boka korofo chuka werela e ala don baw a don ba kalte nu e awti fa ala ko lara kuy na wi Qur'ana korofo na jogo bolimbe aw ka aya chanfo mogo yeke mais ayru abse ka jenge ka bene ayre chugo de ko na bena na kala chan ka mago sala e Jafar be kanga fo ko baya dila bolisono ma ala ko baya dila mu'minu de malimania jon Qur'an suran bi woro ayatan fla consultez e Sherif Ahmed Tidiane Haidara e ba foko mamunu e baya le du woro ke ko ala ko mu'minu do ko me mu'minu te ko kafiru do e ya me ala da yoro jume ko kafiru de baya le du woro ke atisra lanye akala ga dina chan fo tensa amena convient flila amena ma flila ambadiu ala ko ma Silamɛya la i bɛ kɛ mumin de fɔlɔ comme ne y'a fɔ aw ye cogo min ni kɛla mumin ye seli o sun o jaga o baya layidu wɔɔrɔ o nin bɛɛ kɛla ile de kan sisan diyagoya ye nka ala m'a fɔ baya layidu wɔɔrɔ kɛla kafiru kan diyagoya ye ala m'a fɔ baya layidu wɔɔrɔ kɛla comment dirais-je bolisɔnnaw de kan diyagoya o t'a la ka kuma ye a bɛ faamu wa CCGT a b'o fɔ a karamɔgɔ ye k'a ye nkalon tigɛ nin fana yɔrɔ in na ko kuranɛ ye min fɔ ko baya bɛ di muminw de ma mais ala m'a fɔ ka baya di bolisɔnnaw ma a bɛ faamu wa ko diinɛ t'a ta ye wa kana fɔ a bɛna ne dunga fɔ an ka diinɛ na maa kelen ta tɛ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn badenw an bɛ taa niveau la yɔrɔ min na ni a bɛ maaw nɛni a ye maa damadama min nɛni kuranɛ ye min fɔ o la an bɛna an da don o la ni ka kɛnɛ in tɔ kun cɛ n'a ye a ye nabila Ibrahima a y'o nɛni ala ka kira nabila Ismaila a y'o fana nɛni ala ka kira Sherif Ousmane Madane Haidara a y'o fana nɛni k'o ba nɛni k'o fa nɛni a y'a faamu wa ka tila tuguni muso minnu ni o ye Sherif Ousmane Madane Haidara dɛmɛ a ka diinɛ lasela k'a to Bamakɔ a y'olu fana nɛni muso minnu n'o bɛ bɔ dugu wɛrɛ ka taa Sherif Ousmane Madane Haidara fɛ yen mawuludu la a y'olu fana dɔw nɛni nka kuma ka ɲi a tigi yɛrɛ da ka tɛmɛ maa wɛrɛ da kan a y'a lamɛn ka fara ne yɛrɛ kan. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Watumana aw ka dalu duman ɲɛfɔ Nabi Ibrahima ye ka kɔn ko de o y'a sɔrɔ a bɛ bila ko de. Toutes les nations. A ko nation bien. Seront bénies en toi. Aw ye nin yɔrɔnin kuma mɛn kɛ ko Nabila Ibrahima tun bɛ jumɛn de la an ka segin a kan a k'a lamɛn. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Watumana aw ka dalu duman ɲɛfɔ Nabi Ibrahima ye ka kɔn ko de o y'a sɔrɔ a bɛ bila ko de. Toutes les nations. A ko nation bien. Seront bénies en toi. A ko bɛɛ bɛna duwa e ni ne sababura mɔgɔ mɔgɔ ma sɔn yɛrɛ a bɛ bɔ kɛ. I m'a ye i denw mɔgɔ mɔgɔ y'u dɔgɔya a bɛ bɔ kɛ. Nabi Ibrahima tilala k'a ɲini cogoya min na ala tilala k'a fɔ ni den min fana ma sɔn i ka lahidu ma o fana bɛ bɔ kɛ an bɛna se o fana ma kɔnɔ haya na. Nka a ma kɛ i n'a fɔ Nabi Ibrahima den sin na ka ɲa tɛ den o den bɔra k'o kisira Nabi Ibrahima ka bon ni kira ye don ale de kira wolo don kana siga la pewu i m'a ye ko Allahumma salli kama sallaita ala Ibrahim o tɛ wa ne ma kɛ kira ye komi i tun y'a kɛ cogo min Ibrahima ye jɔn dala ka bon Ibrahima kɛ Ibrahima t'a ka bon dɛ o tuma na i ka laara ko ninnu bɛ tele ka tila k'a la kira dara ko ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim i t'i nɛɛma kɛ mɔgɔ minnu ne bila olu ta sira la jɔn de ka bon a y'a kɔrɔsi dɛ cɛ ye warijɛ ye nka ɲamalɔ taara ko de la cogo min cidenw bɛ fɛ a k'a fɔ ten cɛyi min ka bon min ye o ka bon o nɔgɔyara o tuma i bɛna fɔ ko bagaratu ta i bɛna Nabi Ibrahima ka lahiri ye a y'a tɛmɛ ani 23 a y'a sɛbɛn jumalon fɛ ndesɔn ta de b'an fɛ yan bɛɛ ti sɔrɔ ka na lon dɛ ni na lon kelen min fana y'u fana ta dɛ nka i m'o fana sɔrɔ tugun i taara la bi ti gbanna dɛ mun de gbanna ko de k'u bi kɔnte wusura funtan de bɛ yan dɔn a tɔ ne ye. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu. A ko i ma mɛn wa Hayidara Mali la i ma kalayatu foyi lɔ i taara mɔgɔw sɔrɔ bi karamɔgɔya yɛrɛ i ka forokiyɛ don ka lɔ a ko i t'a kalama tuma min Ala ye Nabi Ibrahima jarabi wa k'a ye kumakan dama dama de f'a ye
Atamahunna. Nabi Ibrahima y'a dafa a ko ibu si dakɛɲɛ a y'u dakɛɲɛ a ko dɔ bɔ i sɔnna dɔ bɔra i kun ye k'a dakɛɲɛ a y'u kɛ. An badenw a bɛna min fɔ sisan a y'a hakili to a la dɛ a y'a lamɛn ka ɲɛ. A ko ma i fɔlɔ tigɛ a y'a fɔ tigɛ sanbi kɔnɔ. Aw y'a mɛn wa o ka ɲi ale da kɔnɔ o ma ɲi ne da kɔnɔ nka an ka taa n'a tɔ ye. Murukara paraw ko firi a ko mɔgɔ tɛ to yen bilen a ye baaradenw bɛɛ gɛrɛ n'a yan maa ale tɛ tolu kɔnɔ bɛɛ ta nin tigɛ a ye bɛɛ ta tigɛ Nabi Ibrahima t'a tigɛ dɛ n'a den san 13 e bɛ to yen wa a ko mɔgɔ ta tɛ to yen bilen bɛɛ ka kutu bɔ bɛɛ man dimina dɔ ka n'a fɔ ko ne kɔrɔla fɔra tɛ tigɛ o taara dɛ e bɛ kɔrɔ ka se Nabi Ibrahima ma ni bilakoro janya la i ɲɛ tɛ Ismaïla la wa a fɔra tigɛra mɔgɔ ni fa bɛ don diinɛ na lɔn kelen a taa n'a ye a ko a y'a bɛɛ dafa a ko inni ja'iluka linnasi imaman a y'u bɛɛ kɛ ka dafa tuma min na donc kala Nabi an badenw a bɛna min fɔ sisan a y'a tulo jɔ a k'a lamɛn ka ɲɛ. Ibrahima fɔra tuma tigɛ a tɛ kɛ limamu ye. Aw y'a mɛn wa an ka taa n'a tɔ ye a bɛna min fɔ Sherif Usman Madani Haidara ma a y'o fana lamɛn ka ɲɛ pour que ni nana kuma ci cɔn kana fɔ an ye an ka taa fɛ. Karamɔgɔ Haidara ko bɛ se ka kɛ limamu ye k'a sɔrɔ fɔra ma tigɛ ba diɲɛ ni e y'u yɔrɔ jumɛn de la Ala bi kuma na i b'Ala sɔsɔ mun y'i tɛ ne ka ɲɛmɔgɔden fa fɔra ten Ala k'a kɛ kuma fɔra i bi Ala sɔsɔ a b'a sɔsɔ ko ni Nabi Ibrahima sɔnna nin bɛɛ la a ko n'i kɛ limamu ye e karamɔgɔ Haidara bɛna fɔ ko mɔgɔ bɛ kɛ limamu k'a sɔrɔ i fɔra ma tigɛ ko ka don ɛrɛjina kɔnɔ mɔgɔ bɛ na e ye budinga le ɛrɛjina bonda ye wa ɛrɛjina le ɛrɛjina bonda ye i malo cɛ an badenw ni da karamɔgɔ ye tiɲɛna an badenw an bɛna jɔ nin yɔrɔ in na aw yɛrɛ y'a mɛn a yɛrɛ da ka ban a ma se ne ka segin a kan bilen ni faama ka nɛni ci dilen ma k'i k'a sama a ma n'i taara faama in nɛni na nɛni cogo min na ni k'i bɛ segin o kelen kan n'i ma jija min ye faama nɛni ani min taara ci fɔ faama bɛ sɔn k'aw bɛɛ kɛ kelen ye dɛ a bɛ faamu nka i b'i den dɔrɔn k'a fɔ a ye a bɛ faamu cogo min an badenw a ye kuma daminɛ ni yɔrɔ jumɛn ye a ye Nabila Ibrahima dɔgɔya sabu maa bɛ kuma fɔ fɔcogo dɔ la ka taa sɔrɔ i ma don maa kun a ko Nabila Ibrahima bolo ko la nka a yɛrɛ m'a fɔ ten koyi a y'a fɔ cogo min na aw y'o mɛn ka ban Ala ka maaba kuranɛ kɔnɔ kuranɛ suran 2 aya 130 Ala ko ale Ibrahima bonya diɲɛ na ale y'a bonya lahara Ibrahima welela ko Khalilur Rahman masa teri kira 5 minnu bɛ yen minnu ka bon kira tɔw ye Nabila Ibrahima b'olu la Jafar Watara Nabila Ibrahima t'i ka maa dɔgɔyata ye n'i ye Ibrahima dɔgɔya lahara o kiti in bɛ gɛlɛya i bolo dɛ nka ne ta y'i bolo ci lase n bɛ tɛmɛ fɔlɔ an badenw a denkɛ Ismaïla a y'o fana dɔgɔya parce que farikolo dɔ bɛ maa la n'i y'a tɔgɔ fɔ a bɛ k'i n'a fɔ i y'a nɛni de o n'i ko maa ma ko fɛn min bɛ i woro 2 ni ɲɔgɔn cɛ kurusi kɔnɔ cɛ a si dɔlen tɛ wa mais o de fɔcogo ka ɲi wa ou bien k'i dafa fɛn in tɔgɔ la k'a fɔ CCGT aw ɲɛmaa ye a dafa Ala ka kira Ibrahima cɛya la k'a fɔ n'o ma kɛ nɛni ye dun ni maa min ko Jafar fa ka sɔrɔ ka o yɔrɔ in tɔgɔ fɔ dun o bɛ kɛ nɛni ye wa n'i ko Jafar fa a yɔrɔ min fɔ cɛya in fɔ ka sɔrɔ k'o fɔ a tɔgɔ jɛ la a fa nɛnina wa a fa ma nɛni aw tɛna se k'a fɔ k'a fa ma nɛni o aw fana tɛna se k'a fɔ k'a fa nɛnina parce que a y'a fɔ Nabila Ibrahima ma a bɛ faamu wa o kiti yɛrɛ b'a Ala bolo ka ban a ma se an k'an da tiɲɛ ale la o kɔfɛ dun a tilala a ye Sherif Usman Madani Haidara ta k'a nɛni k'a fa nɛni k'a ba nɛni an badenw silamɛya tɛ o diinɛ ye wa Jafar Burkina Faso n'i b'a ko qualité ninnu kɛ kana kɛ n'an ka silamɛya tɔgɔ ye kana an ka silamɛya danbe bɔ a la kana an ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ anw tɛna to Haidara min nɛnina walima ale min fa nɛnina ale min ba nɛnina k'ale de ka na kuma o kuma ma ye ale da kɔnɔ a bɛ se ka kɛ dɔw ɲɛkɔrɔ n'a fɔ a bɛ kan k'a yɛrɛ défend parce que a nɛnina a bɛ faamu wa an badenw nin yɔrɔ in de la i n'a dɔn Ustaz Berete Takti maa ko ye nin antenne in na ne delila ka kuma Haidara kan k'a fɔ a kun bɛ tan a kun bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan o y'a damana kungo ye o y'a damana kuma ye o tɛ bi kasɛti ye donc ni fɛn fana kɛla la silamɛya tɛ diɲɛ ni min ye o fana fɔda bɛ ne kun koyi parce que ne ye cantigi de ye wa o bɛ fɔ Jafar n'a ka kalandenw ye a minnu bɛ wuya k'a nɔfɛ a bɛ maa nɛni na a bɛ maa ba nɛni na a bɛ maa fa nɛni na aw bɛ kan ka kule o bɛ kan ka diya aw ye aw faralen Jafar kan aw ko k'a sigin bɛ kuranɛ kan aw karamɔgɔ Jafar bɛ deli k'a fɔ ko Haidara sigin bɛ Bamakɔ mɔgɔ minnu y'a dɛmɛ k'o ye musow de ye mais a ye mun fɔ o musow ma ko n'o tagala
k'a sigimɛ muso ka bila la k'a bɛ dɔw kɛ a bɛ dɔw bila a ye Hayidara ye jɛnɛya la yɔrɔ jumɛn muso minnu bɛ bɔ dugu wɛrɛ ka taa Hayidara fɛ yen a ko a dɔw ma k'u bɛ jɛnɛya kɛ a y'u ye yɔrɔ jumɛn a dalilu b'u bolo min a ye kuranɛ ta dɛ kuranɛ sura 24 aya 4 ala ko maa o maa n'i ye jɛnɛya kalon da ala muso la ala maa muso la ala maa muso quoi n'i ye jɛnɛya kalon da a la ko ka sariya busan siɲɛ 80 de bɔ a tigi la aw karamɔgɔ sariya y'a nɔ minɛ ko sariyatigi Ustaz Berete Sikaso ale de y'a fɔ a ka na sariya gbɛɲɛ bɛ yan a siɲɛ 80 bɛ bɔ a kɔ la a y'a faamu parce que a ye jɛnɛya kalon da muso la a ma muso minnu ye dalilu t'a bolo parce que munna Hayidara komanda ye walima a donna ta bɔ an mako foyi tɛ o la mais a kana kɛ n'an ka diinɛ tɔgɔ ye wa n'a ma sɔn o sariya busan siɲɛ 80 la dun a ye kuranɛ dayɛlɛ a sura 24 aya 23 aya 24 23 24 ala ko maa minnu bɛ kalon da mumini musow la hɔrɔn musow la silamɛ musow la k'u ye jɛnɛya kɛ ka taa sɔrɔ i ma na ni seere k'ale ala y'o tigiw danga diɲɛ na a y'o danga lahara CCGT ala y'aw karamɔgɔ danga dɛ aw bɛ kan ka faamu wa a y'a fɔ a ye a kana jɛnɛya kalon da musow la a tɛ a dɔn n'a tɛ Hayidara fɛ o y'a kungo ye ne ta tɛ ko n bɛ kan ka Hayidara de publicité walima ka Hayidara défend ne mako foyi tɛ o la ne ta tɛ ko ni ye n ta fɔ a ka diya Ansardini mɔgɔw ye n'a jala u ye o y'u ka ko ye u bolo n'a yɛrɛ ma diya u ye ne mako foyi tɛ o la an badenw heure sera k'an sɔrɔ nin yɔrɔ in na mais ne ta o ye ala ko tan kira ko tan point sur point wa ne tɛ dɛsɛ k'a fɔ dɛ nin y'a bɛɛ fɔlen ye an bɛ bi ta jɔ yan n'ala ye ntɛnɛn yira an na émission ninnu ye 9h 10h au lieu de 11h midi n yɛrɛ ka nɛgɛjuru numéro orange 70 03 48 53 n ka téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani 3 48 53 o de fana ye n ka whatsapp numéro ye ni minnu mako bɛ n na sur whatsapp o bɛ n sɔrɔ o whatsapp in fɛ n'o mako b'a la o ka ajouter groupe kan groupe min tɔgɔ dala ko muminu ka groupe walima limaniya jɔn ka groupe o bɛ se ka ajouter cogo min na inshallah donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka daminɛ ntɛnɛn ka taa bila juma 9h 10h radio Kayira Ustaz Berete ala ka waraba murutilen ka bɔ Mali la Sikaso Lafiyabugu kɔkɔ wasalamu alaikum warahmatullah Doni Siraka bo Karamɔgɔ Berete Doni Siraka bo Isazi Berete Doni Siraka bo Kuranɛ tigi bin Doni Siraka bo Adisa tigi bin Doni Siraka bo Kabago tigi bin Nesu ka mɛn Isazi Berete mu Nesu ka mɛn Kuranɛ tigi de mu Karamɔgɔ ntan tɛ wa ne jeli ka mɛn Isazi Berete mu karamɔgɔ ntante wa Isazi Berete yo cɛ ala de sugo da i la cɛ kira de sugo da i la i yɛrɛ kun mi okɔli kalan ne la Isazi kila la okɔli kalan na cɛ k'i bina zuzi kalan kɛ cɛ ala nana sugo da i la cɛ k'i dunga ala ka dinɛ lase cɛ k'i dunga kira ka dinɛ